Good morning, Rock Nation. I'm Aster, your PT on the go, and I'm a chiropractic specialist. Kasama ko ngayon sa bahay si Gerald po. ano po yung pinaka nagiging concern natin sa katawan. Ang concern ko, sir, yung likod lower back. Mhm. Hindi ako makayoko eh. Mhm. Ready? Go. Up. Ayan na, masakit na. Yan na yan. Oo, yan na yung pinakasaga. Okay, down. Bend forward. Try mo lang naman. Yun, medyo kaya pa. Sige, kamusta? Saan yung pinaka nararamdaman? Yung gitna pa rin. Etong gitna. Pero medyo upper ng konti. Eto. Yan, tas Yan. side dito konti. Ito. Yan. Yun. Sa junction ng lumbar 1, lumbar 2. Okay? Okay. Yun yung pinaka nagkakaroon ng cause. Doon tayo pinaka-focus. Okay. Yan. Open. Twist. Yan. Doon. Again. Inhale. Exhale. Good. Nice. Relax.